हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री जय गुरुदेव। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय पाठ करछि श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय कर्म सन्यास योग श्लोक नंबर 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गोविहस्तिनि शून्ये चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। विद्या विद्या विनय विनय संपन्ने माने संपन्न ब्राह्मणे माने ब्राह्मणे गोबी माने गाभीते हस्तिनी हाथीते सुनी कुकुरे च एवं एव अवश्य सपाके माने कुकुर भोजी च माने आदि पंडिता पंडितरा समदर्शी समदर्शी। अनुवाद ज्ञानवान पंडितरा विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गाभी हाथी कुकुर ओ कुकुर भोजी चंडाल आदि सकलेर प्रति समदर्शी हन। तात्पर्य कृष्ण भक्त कखनोई जाति बा कुलेर मध्य पार्थक्य विचार करें ना। समाज व्यवस्थार परिप्रेक्षिते एकजन ब्राह्मण एकजन चंडालेर थेके आलादा होते पारे अथवा एकटी कुकुर एकटी गरु एकटी हाथी प्रजातिगतभावे भिन्न होते पारे, किन्तु भगवत तत्व ज्ञानेर दृष्टिते এই দেহজাত ভেদগুলি নিরর্থক। কারণ ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় তিনি দেখেন যে সমস্ত জীবের অন্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার আংশিক প্রকাশ পরমাত্মা রূপে বিরাজ করছেন। পরতত্ত্বের সম্বন্ধে এই উপলব্ধি হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে ভগবান সকলকেই সমান রূপভাবে কৃপা করেন, কারণ তিনি প্রতিটি জীবকেই তার সখা বলে মনে করেন এবং জীবের অবস্থার বিচার না করে পরমাত্মা রূপে তার সঙ্গে বিরাজ করেন। চণ্ডাল এবং ব্রাহ্মণের দেহ ভিন্ন হলেও ভগবান তাদের উভয়ের সঙ্গেই পরমাত্মা রূপে বিরাজ করেন। জড় প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রভাবে জড়দেহের সৃষ্টি হয়, কিন্তু দেহ মধ্যস্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই চিন্ময় গুণ সম্পন্ন। গুণগতভাবে এক হলেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার আয়তন ভিন্ন। কারণ স্বতন্ত্র জীবাত্মা কেবল একটি দেহে থাকতে পারেন, কিন্তু পরমাত্মা প্রত্যেকটি দেহে বিরাজ করতে পারেন। কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত কৃষ্ণ ভক্ত এই তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবগত, তাই তিনি প্রকৃত জ্ঞানী এবং সমদৃষ্টি সম্পন্ন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাদৃশ্য হচ্ছে যে উভয়ে সচ্চিদানন্দময়, আর তাদের বৈসাদৃশ্য হচ্ছে যে জীবাত্মা অনুচৈতন্য এবং পরমাত্মা সর্বদেহে বিরাজমান বিভু চৈতন্য। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে। জয় গুরুদেব।